Nalang ko'y nabasa ba sa Facebook. Shared post. Mao ni akong nabasa, guys. Pagkwartaan ka, respetado ka, buutan ka, ug humot ka, ug labaw sa tanan, bisan pag dili mo kaila, ang kunon ka nga kaliwat mong duha, kay lagi kwartaan ka. Pero ug wala na gani kay kwarta, agi-agian na lang ka, bisan pag magkadasmag pa mo, di jud na mo timbaya nimo. Og masakit ka, bisan isa sa imong mga kaila, walay mo duaw o mangumusta man lang ug naunsa na ka. Bisan pag daghan pa kay ka kwarta, I tell you, moabot ug moabot ra gid na ang panahon nga kana mahanaw. Nang ayaw hunaon na stable na ka, kay lagi kwartahan ka. Be kind to others, yes, but please do not forget to yourself. Kay sa panahon karon, importante ka kung kwartaan ka. Diba?